En esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time, I would like to invite you to stand to your feet. Vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en el Evangelio según San Juan, in the Gospel of John, capítulo 14, chapter 14, el versículo 21. verse 21. Jesús es el que está hablando aquí. Jesus is speaking here. Está hablando a sus discípulos. He is speaking to his disciples, Y él dice esto and he says this: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Quiero leer la última parte del texto. Dice, y yo le amaré, dice el Señor, y me manifestaré a él. And I would like to read the last part of this verse where the Lord says, and I will love him and manifest myself to him. Y yo le he puesto por tema este mensaje, el Señor quiere manifestarse. I have put as a theme to this message, the Lord wants to manifest himself. Le podríamos añadir, el Señor quiere manifestarse a nosotros. We could add to it, the Lord wants to manifest himself to us. Pueden sentarse, You may hermanos, be seated. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. And seated, we will bow down our heads to pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios. Y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el texto que nosotros leímos, Well, brethren, in the verse that we read, encontramos una de las pruebas más grandes para el amor. we find one of the greatest tests of love. Y una de las pruebas más grandes para el amor establecida por Dios es guardar su palabra. And one of the greatest tests of love established by God in his word is keep my commandments. Guardar su palabra. Keep his commandments. Cualquiera puede decir que ama al Señor, Anyone could say they love the Lord, pero el creyente que realmente lo ama, but the believer who truly loves him lo demostrará guardando su palabra. will show it by keeping his word. Si decimos que le amamos If we say that we love y him no guardamos su palabra, and we don't keep his word, estamos entonces como los fariseos. we are then like the Pharisees. Los fariseos eran los que decían y no hacían. The Pharisees were those who would say but not do. Y mire lo que el Señor dijo de los fariseos en Mateo 23, versos 2 al 4. And look what the Lord says about the Pharisees in Matthew chapter 23, verses 2 to 4. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y el Señor dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. It says, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say
and do not do. Y en el verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. In verse 4 it says, for they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Así que el Señor no quiere que seamos como los fariseos. So the Lord does not want us to be like the Pharisees. El Señor quiere que seamos hacedores de su palabra. He wants us to be doers of his word. Santiago 1:22 dice In James 1:22 que it el que no says, es hacedor de la palabra se engaña a sí mismo. he who is not a doer of his word deceives himself. Pero el que es hacedor de la palabra es bienaventurado. But he who is a doer of his word is blessed. También el Señor dice The Lord also says que el que es hacedor de la palabra, that he who is a doer of his word, Él lo compara en Lucas 6:48. he compares him in Luke 6:48. Dice que es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. It says he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house and could not shake it, for it was founded on the rock. Mas el que oyó y no hizo, el que no es hacedor de la palabra, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, y cuando el río dio con ímpetu, cayó y fue grande su ruina. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Cuando yo leo estas cosas, When I read these things, encuentro que hay beneficios en ser hacedores de la palabra. I find that there are benefits in being a doer of the word of God. Por eso el Señor quiere que guardemos su palabra. This is why the Lord wants us to keep his word. A los discípulos en cierta ocasión Él les dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? On a certain occasion, the Lord told the disciples in Luke 6:46, but why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Pero si nosotros le amamos But if we love him, y le demostramos nuestro amor guardando su palabra, and we demonstrate our love by keeping his el commandments, Señor no fallará en venir y manifestarse a nosotros. the Lord will not fail in coming to manifest himself Él lo to dijo, us. ya lo leímos. He said it, we've already read El it. primer verso que leímos. The very first verse El that que we tiene read. mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. John 14:21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Cuando el Señor se manifiesta a nosotros los creyentes, When the Lord manifests himself to us, the believers, tenemos experiencias extraordinarias con él. we have extraordinary experiences with him. Hermano, Jesús murió en la cruz, Brethren, Jesus died on the pero al cross, tercer día resucitó de los muertos. but on the third day he arose from the dead. No servimos a un Cristo muerto, We do not serve a dead Christ. servimos a un Cristo vivo, We serve a Christ who is living, que se manifiesta a los que le aman y a los que guardan su palabra. who manifests himself to those who love him and keep his word. Mire, cuando el Señor comisionó a sus discípulos, Listen, when the Lord commissioned his les disciples, dijo en Mateo 28:19, he told them in Matthew 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. go therefore and make disciples of all nations. Él quiere que todos nosotros los creyentes seamos discípulos de Él. He wants all of us, the believers, to be his disciples. Que si tenemos 100 miembros en la iglesia, That if we have 100 members in the church, sean 100 discípulos del Señor. that they will be 100 disciples of the Lord. ¿Cuántos son discípulos del How Señor? many of you are disciples of the Lord? Vamos a ver si es verdad que somos discípulos Let's see del if we Señor. really are disciples of the Lord. La Escritura nos dice con claridad quiénes son
realmente discípulos del Señor. Scripture tells us clearly who truly are disciples of the Lord. Vamos a leerlo porque esto se relaciona con lo que estamos hablando. Let us read it because this relates to the very things we're talking El about. Señor dijo en Juan 8:31, The Lord said in John 8:31, lo dijo a los judíos que habían creído en Él. He told it to the Jews who had believed in him. Les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. He said, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Hermano, eso es lo que determina que nosotros seamos discípulos del Señor. Brethren, this is what determines if we're disciples of God or not. Que nosotros guardemos la palabra del Señor. That we keep the word of the Lord. La palabra de Dios nos revela la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. The word of the Lord reveals to us the perfect will of God for our lives. De manera que los que guardan la palabra de Dios, In such a way that those who keep the word of God, esos son those are los que se mueven en la perfecta voluntad del Señor. the ones who move in the perfect will of God. Y esos son And these are the very los people que entrarán al reino de los cielos. who will enter the kingdom of heaven. El Señor lo dijo The Lord said it en Mateo 7:21. in Matthew Él 7:21. dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. He said, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Por eso es que el Señor quiere que guardemos su palabra. This is why the Lord wants us to keep his word. Porque su palabra nos revela su voluntad. Because his word reveals to us his will. Y cuando nosotros guardamos su palabra, And when we keep his word, hacemos la voluntad del Señor. we do the will of the Y Lord. eso es lo que determina And this is what que determines nosotros entremos al reino de los cielos. that we enter the kingdom of Hermano, hay heaven. dos textos más que yo quiero leer There are two more verses that I would like to que read se relacionan con esto que estamos hablando. that relate to this very thing. Jesús dijo en Juan 8:51, escuche bien. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesus said in John 8:51, listen well, most assuredly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. Y yo entiendo por eso And I understand by que el this que guarda la palabra del Señor that he or she who keeps the word of God nunca verá muerte en condenación. will never see death in Pues condemnation. ha pasado de muerte a vida For he has passed from death to life, y no verá la condenación. and he will not see condemnation. El otro texto que yo quiero leer The other verse that I would like to está en read Apocalipsis 3:10. is found in Revelation El Señor 3:10. está hablando aquí a la iglesia en la Odisea. The Lord is speaking to the church in Laodicea, Mire lo que le dice. and look what he says. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. No sé si usted pudo apreciar I don't know if you could appreciate la relación que hay entre todos estos textos. the relation that appears between all of these Estos verses. versículos que hemos leído These verses that we have read están íntimamente entrelazados. are intimately intertwined. Vea esto. Look at this. ¿Quiénes son los que realmente aman al Señor? Who are those who truly love the Lord? Los que guardan su palabra. The ones who keep his word. ¿Quiénes tienen una base sólida de combate contra las fuerzas del mal? Who has a solid base to combat, a solid foundation to combat the works of the evil one? Y que tienen una base sólida, que tienen su casa fundada sobre la roca. And who has a solid foundation, a house that is founded upon the rock? Los que guardan su palabra. Those who keep his word. ¿Quiénes son verdaderamente sus discípulos? Who are truly his disciples? Los que guardan su palabra. Those who keep his word. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Who will enter the kingdom of heaven? Los que hacen la voluntad de Dios guardando su palabra. Those who do the will of God by keeping his word. ¿Quiénes son los que nunca verán muerte en condenación? Who are those who will never see death and condemnation? Los que guardan su palabra. Those who keep his word. ¿Quiénes serán guardados de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero? Who will be kept from the hour of testing?
Los que guardan su palabra. Those who keep his word. Quiere decir que el reto grande de Dios para nosotros los creyentes Meaning that the greatest challenge of God for us, the believers, es que nosotros guardemos su palabra. is that we keep his word. Y al que guarda su palabra, And those who keep his word, el Señor le promete manifestarse a él. the Lord has promised to manifest himself to him. Vamos a ver en la Escritura Let us see in scripture algunas maneras en que Dios se manifestó a nuestros antepasados. some ways that the Lord manifests himself to our forefathers. Veamos cómo el Señor se manifiesta a los que guardan su palabra. Let us see how God manifests himself to those who keep his word. Una de las maneras del Señor manifestarse a los creyentes One of the ways that the Lord manifests himself to the o believers manifestarse a las personas or to people es a través de los ángeles. is through angels. Que dice la Biblia en Hebreos 1:14 That the Bible says in Hebrews 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores que ministran a favor de los herederos de esta salvación. that angels are ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 18, And we see in Genesis 18 versos 1 y 2, verse 1 and 2 cómo Dios se manifestó a Abraham en tiempos muy remotos. how the Lord manifested himself to Abraham in remote times. Dice que se le apareció estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. It says that the Lord appeared to him by the terebinth tree of Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. Y dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. And it says that Abraham lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. Cuando yo leo esto, When I read me this, pregunto, I ask ¿por myself, qué Dios se manifestó a Abraham? why did God manifest himself Está to en el verso Abraham? 19. And we find this in verse Dice, 19. porque Dios sabía que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. For it says that the Lord knew that Abraham was going to, it says, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Dios sabía que Abraham iba a guardar su palabra God knew that Abraham was going to keep his word. y por eso se manifestó a él. And this is why he manifests El himself to him. Señor se manifiesta a los que guardan su palabra. The Lord manifests himself to those who keep his word. Él lo dijo, He said it. el que me ama, He who loves me mi palabra guardará keeps my word, y mi Padre lo amará and my Father will love y him, yo me manifestaré a él. and I will manifest myself to him. Se manifestó también a Samuel He manifests himself also to Samuel para revelarle el juicio que vendría sobre el sacerdote Elí to reveal the judgment that was going to come upon the priest Eli y sobre su casa. and his house. Vamos a leerlo. Let us read it. Está en Primera de Samuel 3, We find it in 1 Samuel 3. ahí en los primeros 6 versículos. In the first 6 verses, Vemos que Jehová llamó a Samuel 3 veces. we see that the Lord called Samuel 3 times. Y las 3 veces que lo llamó, Samuel corrió hacia el sacerdote Elí y le preguntó, ¿para qué me llamaste? And the 3 times that he called, Samuel went running to the priest Eli and said, why have you called me? El versículo 7 dice que Samuel para ese entonces no conocía a Jehová, ni tampoco la palabra de Jehová le había sido revelada. It says in verse 7 that Samuel did not yet know the Lord at that time, nor was the word of the Lord yet revealed to him. Por eso cada vez que el Señor lo llamaba, This is why every time that the Lord called him, salía corriendo, iba a donde el sacerdote he would go running to the priest y le preguntaba, ¿para qué me llamaste? and ask him, why have you called me? Estaba aprendiendo y estaba comenzando a relacionarse con Dios He was learning and beginning to relay himself to God. y a identificarse y a identificar la voz de Dios. And he was identifying the voice of God. Pero cuando Dios lo llamó la 4ª vez, But when God called him the 4th la time, escritura dice Scripture en says Primera de Samuel 3:10, in 1 Samuel 3:10, vea esto, dice, y vino Jehová y se paró. Y llamó a Samuel como las otras veces y dijo, Samuel, Samuel.
It says, now the Lord came and stood and called as the other 3 times, and said, Samuel, Samuel. Y Samuel le respondió, habla Jehová que tu siervo oye. And Samuel answered, speak, for your servant Y hears. fue entonces que Dios le habló And this is when the Lord spoke to y him le reveló el juicio que vendría sobre la casa del sacerdote Elí. and revealed to him the judgment that was going to come upon the house of the priest Eli. Así que nosotros volvemos a preguntarnos, So we return and ask ourselves the ¿por qué se question, manifestó Dios a Samuel? why did God manifest himself to Está en Samuel? la Biblia. It's in the Bible. Porque Dios sabía de antemano Because God knew beforehand que Samuel sería fiel profeta de Jehová. that Samuel was going to be a faithful prophet of the Lord. El verso 20 del capítulo 3 de Primera de Samuel lo dice. In 1 Samuel 3:20 it says, Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Samuel fue fiel a Dios guardando solícitamente la palabra del Señor. Samuel was faithful to God, keeping vehemently the word of the Lord. Y Dios se manifestó a él no solamente en esta ocasión, sino muchas veces. And God manifested himself not only on this occasion, but many others. Ahora vemos también en el Nuevo Testamento And we see also in the New Testament que Dios se manifestó a personajes bíblicos. that God manifested himself to biblical El characters. Señor se manifestó al sacerdote Zacarías. He manifested himself to the priest Zechariah. Se manifestó a él a través de uno de sus representantes. He manifested himself through a representative. Que la escritura le llama el ángel de Jehová. That scripture O el ángel calls del the Señor. angel of the Lord. Amén. Vamos a leerlo, Lucas 1:11. Let us read it. Luke 1:11. Dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. It says, then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. ¿A qué vino el ángel del Señor? Why did the angel of the Lord come? A darle nuevas de que su oración había sido oída. To give him news that his prayer had been heard. Y aún en su vejez Dios le daría un hijo And even in his old age, God was going to give him a son que sería grande delante de Dios that was going to be great before y God. prepararía un pueblo dispuesto para el Señor. And he was going to prepare a people willing Así que before nosotros nos God. preguntamos So we ask una ourselves, vez más, once again, ¿por qué el Señor se manifestó al sacerdote Zacarías? why did the Lord manifest himself to the priest La Zechariah? Biblia lo dice The Bible tells us en Lucas 1:6. in Luke 1:6. Escuche bien, porque tanto el sacerdote Zacarías como su esposa Elizabeth, escuche bien, andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Listen well, it says, because they were both, the prophet Zacharias and his wife Elizabeth, they both were righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Hermano, tanto Zacarías como Elizabeth estaban guardando la palabra del Señor. Brethren, Zacharias and Elizabeth both were keeping the word of God. Y el Señor fielmente se manifestó a ellos. And the Lord faithfully manifested himself to them. Veamos otro ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Let us read another example in the Bible in the New Testament. Cuando el Señor Jesús se manifestó a Saulo de Tarso. When the Lord God revealed himself to Saul of Cuando Tarsus. iba camino a Damasco. When he was walking to Yo Damascus. sé que usted conoce bien esta escritura. Was going toward Damascus. I know you know this passage well. Hechos 9:3. Acts 9:3. Cuando el Señor se manifestó a Saulo de Tarso, When the Lord manifested himself to Saul of Tarsus, le rodeó un resplandor de luz del cielo. it says that suddenly a light shone around him from heaven. Dice que luego cayó en tierra y oyó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And it says in verse 4 that he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hechos 9:5, Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acts 9:5, Saul said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. Cuando yo leí esto, yo me pregunté, ¿por qué el Señor se manifestó a Saulo de Tarso?
When I read this, I asked myself, why did the Lord manifest himself to Saul of Tarsus? Está en la Biblia. It's in the Word. Aunque Saulo de Tarso por ignorancia persiguió la iglesia del Señor, Although Saul of Tarsus, through ignorance, persecuted the church of la God, Biblia dice en Filipenses 3:6 it says in the Bible, in Philippians 3:6, que aún así siendo un perseguidor de la iglesia, that even while being a persecutor of the church, Saulo era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. he was blameless concerning the righteousness which is in the law. Saulo se esforzaba por guardar la ley. He really put forth effort to Y keep the Dios, word, en su the law. Dios en su misericordia se manifestó a él y le salvó. And God in his mercy manifested himself to him and saved him. ¿Y qué me dice de Cornelio? And what do you tell me of Cornelius? Dios también se manifestó a Cornelio God also revealed himself to Cornelius a través de uno de sus representantes. through one of his representatives. Fue visitado por un ángel. He was visited by an angel. Hechos 11:13 dice Acts 11:13 que el says, ángel le dijo a Cornelio: envía hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. that the angel told Cornelius, send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter, who will tell you words by which you and all your household will be saved. ¿Por qué se manifestó el Señor a Cornelio? Why did the Lord reveal himself to Cornelius? Porque aunque él no era salvo, Because although he was not saved, era un hombre que estaba guardando solícitamente lo que sabía de la palabra del he Señor. was a man who was keeping the word of God. Hechos 10 dice Acts 10:2 tells que us Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. that Cornelius was a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Se esforzaba por guardar lo que conocía de la palabra del Señor. He put forth to keep those things that he knew about the word of Y God. Dios, a través de un ángel, And God, through an angel, se manifestó a él y le salvó. he manifested himself to him and saved him. Ahora vamos a volver al Antiguo Testamento Now let us return to the Old y Testament veamos cómo Dios se manifestó a Moisés. and see how God manifested himself to Moses. Hemos visto en las Escrituras We have seen in Scripture hasta el momento presente until the present time cómo Dios se manifiesta de muchas maneras a los que son fieles a Él y guardan su palabra. how God manifests himself in many ways to those who are faithful to him and keep his word. Dios se manifiesta en visión, God manifests himself in vision, Él se manifiesta en sueños in dreams, y hasta en persona se manifiesta el Señor. and even in person he manifests Y himself. mientras más fiel sea la persona guardando la palabra, And the more faithful the person is in keeping his word, más gloriosas serán sus experiencias personales con el Señor. his experience with the Lord will be more glorious. Y más gloriosas serán las manifestaciones de Dios en su vida. And more glorious will be the manifestations of the Lord on his or her life. Yo dejé esto de Moisés para último con un propósito. I left this about Moses to the end for a reason. Vamos a leerlo en Números 12:1. Let us read it in Numbers 12:1. Dice que cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, Dios los llamó a cuenta. It says that when Miriam and Aaron spoke against Moses, God called them into account. Y en el versículo 4 dice que Jehová dijo a Moisés And it y says- a Aarón y a María: salid al tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia que salieron los tres. In verse 4 says, suddenly the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of meeting. So the three came out. Y cuando estaban allí los tres, And when the three were out, allí Dios se manifestó. there the Lord manifested himself. Verso 5 dice: descendió Jehová en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y ambos se presentaron delante de Jehová. Verse 5 says, then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both went forward. Y a mí me llama la atención lo que Dios le dijo a Aarón y a María. So it caused my attention, the very thing that God told Aaron and Miriam. En el verso 6, In verse 7, 6. 6. Oíd ahora mis palabras.
Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Then he said, hear now my words. If there is a prophet amongst you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house. Hermano, Moisés era fiel a Dios, Brethren, Moses was faithful to God, guardando solícitamente la palabra de Dios. keeping the word of God. Y cuando Dios se manifestaba a él, And when God manifests himself to Dios him, le hablaba cara a cara. God would speak to him face to El face. verso 8 dice And verse 8 que el says Señor le dijo a Aarón y a María: that the Lord told Aaron and Miriam, cara a cara hablaré con Moisés y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. I speak with him, with Moses, face to face, even plainly, and he will see the appearance of Jehovah. Y verá la apariencia de Jehová. And he sees the form of the En Lord. otras palabras, yo me manifestaré en forma visible a él. In other words, I will manifest myself in a visible way to Y him. luego Dios reprendió a Aarón y a María, And then later, God rebuked Aaron and Miriam, diciéndole: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? in verse 8, it says, why were you not afraid to speak against my servant Moses? Aquí vemos que Dios se manifestó a Moisés We see that God manifested himself to Moses para defender a su siervo. to defend his servant. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about this, Vale brethren? la pena ser fieles a Dios It is worth it to be faithful to y God guardar su palabra. and keep his word. Bueno, si usted se dio cuenta, Well, if you noticed, en estos versículos que leímos, in these verses that we read, en los pasajes bíblicos que estuvimos considerando, in the passages of scriptures that we were considering, Dios se manifestó con diferentes propósitos. God manifested himself for different reasons. A veces Dios se manifiesta para salvar, Sometimes God manifests himself to save, como en el caso de Saulo de Tarso, as in the case of Saul of Tarsus, como en el caso de Cornelio, as in the case of Cornelius, que se manifestó a ellos para salvarlos. where he manifested himself to save A them. veces Dios se manifiesta para revelar juicio, Sometimes God manifests himself to reveal judgment, como en el caso de Samuel, as in the case of Samuel, que se manifestó a él para revelarle el juicio que vendría sobre Elí. that he manifested himself to Samuel to reveal the judgment that was going to come upon Eli. A veces se manifiesta para compartir sus secretos más guardados. Sometimes he draws near to share his most kept secrets. ¿Cuántos sabían que a Dios le complace compartir sus secretos más guardados? How many of you know that it pleases the Lord to share his most kept secrets with us? Usted lo puede leer ahí en Isaías 45:3. You can read it here in Isaiah 45:3. Mire lo que dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. It says, and I will give you the treasures and hidden riches of the secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Quiere decir que a veces Dios se revela, se manifiesta para revelar sus secretos más guardados. Meaning that God sometimes reveals himself, manifests himself to share his most kept secrets. Lo hizo con Abraham en Génesis 18:17. He did it with Abraham in Genesis 18:17. Cuando le dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. When he says, shall I hide from Abraham what I am doing? No, el Señor tenía algo que iba a hacer. No, the Lord had something he was going Iba to a do. derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra. He was going to pour judgment upon Sodom and Y él Gomorrah. dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. And he said, should I keep from Abraham those things which I am going to do? Verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. In verse 19 it says, for I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep
keep the way of the Lord and do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. También a veces Dios se manifiesta para defender la imagen y el testimonio de sus hijos, como lo hizo con Moisés. God also manifests himself to defend the image and testimony of his servant, as he did with Moses. Así que, hermanos, So, brethren, yo les exhorto en este día, I exhort you today, guardemos la palabra del Señor let us keep the word of the Lord, para que Él se manifieste a nosotros. so that he manifests himself to us. Entienda que para guardar la palabra de Dios Understand that in order to keep the word of se God, requieren tres cosas. there are three things that are required. Primero, First, nosotros necesitamos aceptar su autoridad. we need to accept his authority. Nadie puede guardar la palabra del Señor No one can keep the word of God si no acepta su autoridad. if he or she does not accept his authority. En otras palabras, In other words, la Biblia debe ser la guía de autoridad para nuestras vidas. the Bible should be an authoritative guide in our lives. La Escritura debe ser el GPS en el cual nosotros confiamos. Scripture should be the GPS that we trust in. La Escritura debe ser el consejo que escuchamos para tomar decisiones sabias. Scripture should be the advice that we listen to make some wise decisions. Y la Escritura debe ser la referencia que usamos para evaluar todo lo que nosotros hacemos. And scripture should be the reference that we use to evaluate everything that we do. Hermanos, muchos de nuestros problemas Brethren, many of our problems ocurren porque tomamos decisiones basadas en otras cosas occur because we make decisions based on other things y no en la palabra del Señor. and not in the word of the Lord. A veces tomamos decisiones basadas en la cultura, Sometimes we make decisions based on scripture, basadas en la tradición, based in tradition, basadas en la razón, en nuestro raciocinio, based in our reasoning, basadas en lo que en nuestras emociones, en lo que nosotros sentimos. based in our emotions, how we feel. Pero lo que nosotros necesitamos But what we need es una regla de fe y conducta is a rule of faith and que conduct sea perfecta that is perfect y que nunca nos guíe en la dirección equivocada. and that will never guide us in the mistaken way. Esa regla de fe y conducta This rule of faith and conduct es la palabra de Dios. is the word of God. Así que tenemos que guardar la palabra. So we have to keep the word. Y para guardar la palabra, And in order to keep the word, yo les dije que se requieren tres cosas. I have told you that three things are required. Primero, First, aceptar su autoridad. accept his authority. Segundo, Second, asimilar su verdad, assimilate his truth, recibiéndola en nuestros corazones, receiving it in our hearts, leyéndola todos los días, reading it every day, investigándola, investigating it, researching, researching it, recordándola remembering it, y meditando en ella de día y de noche. and meditating on it day and night. Amén. Amen? Así que necesitamos asimilar su verdad. So we have to assimilate his truth. Y tercero, Thirdly, necesitamos aplicar sus principios a nuestras vidas, we need to apply his principles to our lives, siendo hacedores de la palabra being doers of the word y no tan solamente oidores. and not just hearers. Que el Señor nos ayude. May the Lord keep us. Dios les bendiga. God bless you. Gracias, Jesús.